I would like to greet you warmly welcome. Želim svima toplu dobrodošlicu. And I would also like to welcome Natasha, who is trying to help me out in the interpretation today. Također pozdravljam Natašu koja će nam pomoći danas da ovo prevedemo. Today we're going to talk about information and the cell and DNA. Danas ćemo pričati o informaciji koja je važna i vezano za stanicu i za DNA molekulu. So we start with information. Počinjemo sa informacijom. And we ask ourselves the question, from where comes electric energy? Znači pitanje odakle dolazi električna energija. And if you answer from the cord, of course, Ako kažete iz kabela, naravno, that's wrong. bilo pogrešno. The cord is just the carrier of energy. Kabel je samo nositelj energije. The correct answer would be from the power station. Točan odgovor bio bi iz stanice. And then we look at a living being, a living creature like this sea creature here. I ako gledamo živo biće, From where comes the information? odakle dolazi informacija? From the DNA, of course, maybe you answer. Možete reći iz DNA, naravno. No, DNA is only the carrier of information. Također DNA je samo nositelj informacije. The information comes from an intelligent source outside. Informacija dolazi zapravo iz izvora, vanjskog izvora, sa inteligencije. We can compare with a book. The paper in the book did not write the book. Možemo usporediti sa knjigom, papir u knjizi nije napisao knjigu. We know that there is an author that wrote maybe on a computer, Znamo da postoji autor koji je napisao knjigu možda u kompjuteru. or he wrote with a pen on a piece of paper. Ili je pisao sa kemijskom na komadu papira. And someone took that information and transferred it into a real book. I netko je uzeo tu informaciju i preveo je zapravo u čitavu knjigu. So how much does information weigh? Koliko teži zapravo informacija? If you take an empty disk Ako uzmemo prazan disk and you put it on a scale, how much does it weigh? i stavimo ga zapravo na vagu, koliko to zapravo teži? It weighs about 22 grams. Teži oko 22 grama. And now I put this empty disk in my computer I sad stavljam prazan disk u kompjuter and I store 1.2 megabyte of information. i stavljam na njega 1,2 megabajta informacije. And I take it out and I put it on the scale again. I uzimam i ponovo važem na vagu. How much does it weigh now? Koliko sad teži? The same, she says. The same. Exactly. Excellent. Točno. That's right. Just as much as before. Jednako kao i prije. Software has no mass. Software nema masu. The carrier of information can have mass, Nositelj informacije može imati masu, but not the information itself. ali ne informacija sama za sebe. Information can be sent through empty space. Informacija može biti poslana kroz prazan prostor. Time is a physical unit. Vrijeme je fizička jedinica. But what does not have mass does not have time either. Ono što nema masu, težinu, nema ni vrijeme. So what is the real you? Koji ste zapravo pravi vi? We can start to imagine what Jesus says when he says, "My kingdom is not of this world." Možemo se sjetiti Isusovih riječi kada je rekao moja domovina nije od ovog svijeta. So there is something outside of the material world that we can grasp with our senses. Znači postoji nešto izvan ovog materijalnog svijeta na koji sebe doživljamo. Nešto što je veće. The real you is not the hardware but the software. Pravi vi niste zapravo hardware nego software. So the real you is in this sense eternal. Znači pravi vi niste ovo tijelo, vi ste vječnost u ovom kontekstu. Please note that I'm not saying immortal, Molim vas primijetite, ne govorim da ste mrtvi. because God clearly says in the Bible, or Jesus says, "Fear not he who can kill your body." Primijetite da je Isus rekao, znači da je Bog rekao da strah vas ne može ubiti. But fear him who can kill body and soul. Ali osjetite njega koji može uništiti tijelo i dušu. So whether you are saved or not, you are made to resurrect.
Znači, bez obzira da li ste spašeni ili ne, stvoreni ste da uskrsnete. You just have to choose which one. Ali morate izabrati što. You may have heard the expression, you either have to be born twice and die once, or to be born twice, to be born once and die twice. Yes. Znači, vi trebate izabrati da li želite umreti jednom, ali... To be born once and die two times. Znači, trebate izabrati da ste rođeni jednom, ali zapravo da uskrsnete dva puta. Or to be born twice and only die once. Ili da ste rođeni dva puta, ali da samo jednom uskrsnete. Have you ever changed your computer? Jeste ikad mijenjali kompjuter? I have changed computer many times. Ja sam mijenjao kompjuter puno puta. And usually you can take your old programs. Obično možete uzeti vaše programe. And you can put them in the new computer. I stavite ih u novi kompjuter. And it runs faster. I on radi mnogo brže. The colors are better. Boje su bolje. The resolution of the picture is a lot better. Slika na ekranu je puno jasnija. Can you imagine one day to get an upgrade? Možete li zamisliti da jednog dana zapravo svoje tijelo podignete? A new body. Stvorite novo tijelo. Stronger, jače, faster, without blemish, just perfect. Snažnije, jednostavno, perfektno, bez ikakvih mana, nedostataka. So the weight of information, how do we establish what it is? Dakle, težina informacije, kako ćemo stvoriti novu informaciju? It has no weight. Nema težinu. You can't see it. Nije vidljiva. It doesn't smell. Ne miriše. It doesn't age. Nema godine. It is eternal. Vječnost je. No material entity. Nema materijalnog sastava. The Bible says, in the beginning was the Word. Na početku u Bibliji kaže, u početku bijaše riječ. And the Word was with God. I riječ bijaše Bog. And the Word was God. Boga i riječ bijaše Bog. Ivan 1:1. There is a professor in Germany, or he's now retired, that has devoted a lot of time to information. Znači, postoji profesor u Njemačkoj koji je sad u penziji, koji se bave upravo tim informacijama. Before his retirement, he was head of the Department of Information Technology. Znači, prije nego se išao u penziju, u mirovinu, zapravo je radio u Departmentu informacijske tehnologije. German Federal Institute of Physics and Technology. Na Njemačkom federalnom institutu fizike i tehnologije. And he has established 11 laws of nature on information. I stvorio je 11 zakona vezanih za prirodu informacije. And these laws lead him to 7 strong conclusions. I ovih 11 zakona vodilo ga je do 7 najsnažnijih zaključaka. About the source of biological information. Vezanih za izvor biološke informacije. About the nature of man. Prirode čovjeka. About the requirement of scientific and philosophical theories. Također zahtjeva vezanih za znanstvene i filozofske teorije. That the universe consists solely of matter and energy. Od kojih se sastoji svemir, zapravo od materije i energije. You know, this is what the scientists tell us today. It is all what you can measure and what you can see. Jer čitava znanost danas svela se na to što se može zapisati, dokazati i vidjeti. We will not go through all the laws, I will just take up a few. Znači, nećemo sad proći sve zakone, ali poneke hoćemo. The first one, information is a non-material fundamental quantity. Znači, informacija je nematerijalni osnovni zapis kvalitete. And it is not a property of matter. I nije imovina materije. Therefore, purely material processes are fundamentally precluded as sources of information. Zato čisti materijalni proces je osnovni izvor informacije. Number 3, there can be no information without a code. Treći zakon, ne postoji informacija bez koda, bez zapisa osnovnog. Maybe this is difficult to understand. Možda je teško za razumjeti. But when we speak to one another, we need a code. Znači, mi kad pričamo jedan s drugima trebamo upravo taj kod, taj zapis. We have an agreement what the words mean that we speak. Imamo dogovor što koja riječ znači dok govorimo, dok komuniciramo. So you can say each language is a code. Znači, možemo reći da je svaki jezik zapravo zapis, kod. And
Law number 4. Četvrti zakon. Any code is the result of a free and deliberate convention. Svaki zapis zapravo je rezultat slobodnog i dogovorne i slobodne konvencije dogovora. So I call this a mouse. Znači, dogovor je da ovo zovem mišem. But we can agree that I will call this gray. Ali možemo se složiti da ovo zovem drugačije. Any other thing. As soon as we both understand what we mean when I say this new word, sve dok razumijemo na što mislimo, nebitno je koju riječ upotrebljavamo da bi definirali ovaj pojam. That's the free convention. To je slobodna konvencija. Number 5. There can be no new information without an intelligent, volitional sender. Volitional is by will controlled. Znači, peti zakon govori nema nove informacije bez inteligencije, bez voljno odabranog pošiljatelja. And law number 6. Any given chain of information can be traced back to an intelligent sender. I šesti zakon koji govori da svaka data informacija može biti poslana natrag na inteligentni izvor. If we take the example of the book, we're reading a book, we can go back to the printing. Primjer sa knjigom, ako čitamo knjigu, možemo se uvijek vratiti na print. But they had different information. Maybe they got a memory stick from the author. Ali možda u memorijskom stiku kod autora se nalazi druga informacija. Znači, print knjige je jednom ispisan, ali osnova je koja se u kompjuteru još uvijek može promijeniti. We can change in computer if you want. And the memory stick was once in his computer. Kad je memorijski stik već jednom u kompjuteru. And the information was once on his hard disk. I informacija je bila na hard disku. And how it got there was by his typing on the keypad. Kako je došla informacija unutra? Upravo djelovanjem njegove ruke i pisanjem. So then we can understand that it came from his fingers and finally through his mental process. Znači možemo to definirati da je informacija pisanja knjige došla kroz njegove prste, ali prvo stvorena zapravo kao ideja u umu. So there is an intelligence sender of all the information that we read in the book. Znači postoji inteligencija koja je stvorila informaciju i tek onda došla kao proces pišući knjigu. Information cannot originate in statistical processes. Informacija dakle ne može u izvoru statistički mijenjati proces. And to illustrate this, we will look at a table. Ako pogledamo stol. And on this table we have 16 rows and 16 columns. I tu imamo sad 16 redova i 16 kolona. And I have these small squares. Imamo te male kvadratiće. One is orange. On one side is orange, the other side is yellow. Druga strana je žute boje. And then I roll my dice. I ako imamo kockicu. If 1, 2 or 3 comes up, I put the orange side up. Ako bacimo kockicu, dogovor je da broj 1, 2 i 3 koji ispadne ćemo obilježiti narančastom bojom. And if 4, 5 or 6 comes up, ako ispadne broj 4, 5 ili 6, I put the yellow side up. označit ćemo žutom bojom. And then we start in the left corner up. I počinjemo u lijevom uglu, crtajući. And we roll the dice and we start to lay these small bacajući kockicu, označavajući bojama koji su brojevi ispali. And we come up with this pattern. I može biti neko ovako rješenje, dakle ovisno koji su brojevi ispali. Is this pattern a result of chance or is it design? Znači, pitanje je da li je ova mapa sada zapravo slučajno ispala tako ili je zaista kreirana, dizajnirana, namjerno. The probability is very, very low. Znači, vjerojatnost da je ispala slučajno je zapravo... That exactly this pattern would come up. Da će upravo takva ispast. Vjerojatnost je 2 na minus 256. And when you express it in a decimal point, it is a lot of zeros before you have any numbers. Znači, ako idemo izraziti, to je 0,00000, jako mala vjerojatnost da će ispast upravo takva. And then we do another series, and the result is this. I ako bacamo sad neku novu seriju ponovo te kockice, može ispast nekako rješenje, kao što sad vidite, taj neki smajlić.
Is this a result of chance or is it design? I opet je isto pitanje, da li je ovo sada slučajno ispalo baš tako ili je namjerno kreirano? Do you think it is possible to roll the dice and get this pattern? Mislite li da je moguće namjerno bacati kockice i namjerno htjeti baš takvu sliku? The answer is no. Odgovor je ne. In statistics, they say that zero, the chance is zero, is equal to 10 to the power of minus 50. Znači, statistička mogućnost da to ispadne baš tako voljno je opet niska, na 2 minus 56. And we see here the chance is 10 to the power of minus 78. Dakle, 10 na minus 78 vjerojatno, znači ispast baš takva slika, dakle 0. But the probability of rolling the dice and get this series is exactly the same as rolling the dice and get the series we saw before. A ono što je zanimljivo je zapravo da vjerojatnost da će ispast ovakva druga slika upravo jednaka kao i ona prva slika, ista je vjerojatnost. So we have to draw some conclusion out of this. Znači iz ovoga možemo izvlačiti zaključke. So when we judge information, it is not only probability. Kad govorimo o informaciji, to nije samo vjerojatnost. Each series we saw was just as probable or improbable. Kao što smo vidjeli, svaka serija zapravo je samo nemogućnost kao i sljedeća, mogućnost kao i sljedeća. So what is the difference between these two patterns? U čemu onda razlika između ove dvije slike? Specificity. Specifičnost, zapravo jedinstvenost. We can recognize a pattern in one of them. Možemo prepoznati zapravo u jednoj od njih pattern način. You know that when you dial a person with your mobile telephone, znate kad zovete osobu mobitelom i birate broj, it is not enough to know that the telephone number has 10 digits. Nije samo dovoljno znati da broj telefona ima 10. If you want to reach the very person you are looking for, ako hoćete točnu osobu nazvat, it is necessary that each digit is right. Bitno je da znate točan broj te osobe, dakle ne možemo bez veze napamet birati brojeve. Now to the 7 strong conclusions. Dakle, 7 snažnih zaključaka iz ovoga. Since the code is found within the DNA of all life forms, dakle, otkad je pronađen taj kod unutar DNA od svih živih bića i formi, is clearly within the definition domain of information, jasno je definirana domena informacije. We conclude there must be a sender. Zaključujemo, mora biti pošiljatelj. Number 2. Since the density and complexity of the DNA code, dakle, od broj 2, otkad je kompleksnost zapravo DNA molekule, is billions of times greater than man's present technology, zapravo je biljonski dio puta veći nego li ljudska prezentacija tehnologije. we conclude the sender must be supremely intelligent. Znači, zaključujemo da je pošiljatelj mora biti ekstremno inteligentan. Number 3. Since the sender must have encoded the information into the DNA, Broj 3, dakle, s obzirom da pošiljatelj mora imati zapisane informacije unutar DNA, constructed the biomachines required for the decoding and synthesizing processes, konstruiranu biomašinu koja zahtijeva zapravo dekodiranje i sinteziranje procesa, designed all the features for the original life forms, i dizajnirane sve mogućnosti originala zapravo živih bića. we conclude the sender must be volitional and supremely powerful. Dakle, zaključujemo da pošiljatelj mora voljno i moćno htjeti stvoriti biće. In other words, omnipotent, we say. Drugim riječima, omnipotent. Since information is a non-material fundamental entity, S obzirom da je informacija nematerijalna osnove, and cannot originate from the material fundamental quantities, ne može dolaziti iz ne možemo je sagledati u materijalnom svijetu i fundamentalnim kvantitetima. we conclude that the sender must at least have a non-material component in nature. Zaključujemo da pošiljatelj mora najmanje dolaziti iz nematerijalnih komponenti prirode i duha. And we call this spirit. To nazivamo duhom.
And we continue on the same line. Man initiates and produces information. Čovjek inicira i stvara informaciju. Therefore, a non-material component, Ali iz toga spirit, nematerijalna komponenta, duh, is essential to man's being. je esencija čovjekovog postojanja. And since information is non-material, S obzirom da informacija je nematerijalna svijeta, we conclude the assertion that the universe is composed solely of matter and energy zaključujemo da je svijet that the universe is only matter and energy, zaključujemo da je svijet zapravo samo stvar energije, must be false. da je to laž. And all philosophies or theories such as scientific materialism Dakle, sva filozofija i teorije koje su vezane za znanstveni materializam and chemical and biological evolution i kemijsku i biološku evoluciju must be clearly false. mora da su lažne. Okay, now we go to the cell. Idemo sada na stanicu. You see, there we see a DNA molecule. Znači vidjet ćemo DNA molekulu. You know, there are two types of cells. Postoje dvije vrste stanica. This one they call a prokaryote cell. Ova se zove prokariot stanica. And it comes from the Greek word pro, meaning before, Dakle, dolazi od grčke riječi pro, dakle što znači prije, and karyon equal to nut or kernel. i kerion što znači u stvari jezgra. And I must put a question mark on this before. Do you know why they call it a prokaryote cell? I pitanje je, dakle, što mislite zašto se to zove prokariot? If you look at the geological column, far down there in the Precambrian, Ako gledamo geološki proces, jako dole, dakle na početku, u prekambrionu, some 600 million years ago, negdje 600 According milijuna to godina evolution. prije toga u evoluciji, they find bacteria. pronašli su bakterije. And in their thinking, bacteria was the origin of life. I iz toga su izveli zaključak da je zapravo bakterija ta koja je u početku postojala. And they were simple. I da su bile jednostavne. But in fact, bacteria are not simple at all. Ali činjenica je da bakterije uopće nisu jednostavne. This scientist is called Shapiro. Ovaj znanstvenik Shapiro, He researched on a bacterium called protozoa. on je znači istraživao bakteriju protozu, And he subjected this bacterium to extreme stress, izložio je tu bakteriju u ekstremnom stresu. meaning he can increase the acidity or the heat or something. Znači pokušavao je, znači podgrijavao je na neku ekstremnu toplinu, kiselost te bakterije je povećavao, istraživao. And he found that the bacteria disassembled his genome into 100,000 pieces. I zaključio je da je bakterija zapravo, da se sastoji od još manjih od 100.000 zapravo dijelova, And assembled it in a new combination, koje se tada razgrađuju u potpuno nove kombinacije, making it possible to survive in the new environment. koji nam omogućuju da prežive u novom zapravo okolini. Dakle, on je mijenjao utjecaj na bakteriju, bakterija se prilagođava novoj okolini, nije uništena. And this is not simple, To uopće nije jednostavno, a smatrali This is, se da je bakterija jednostavna. extremely powerful, I would say. Ona je ekstremno moćna. We can talk a lot about that, but we Možemo will puno o tome pričati. go on to the next type of cell. Idemo na drugu vrstu It is stanica. called a eukaryote cell, Zove se eukariot celija. from the Greek eu, meaning true, and Okay. karyon, Od not. grčke riječi eu, što znači istina, istinska, i kerion je opet stanica, jezgra. And this type of cells we find in human beings, in other animals, and in plants. I tu stanicu pronalazimo u svim zapravo živim bićima, ljudima, životinjama, biljkama. We will not go through what it all is in this cell, Znači, but nećemo sve prolaziti sada što je u njoj. the fact that inside each cell there are 5
quadrillion chemical reactions every second. Ali samo kažemo da u njoj postoji 500 kvadriljuna kemijskih reakcija svake sekunde. Dakle, ekstremno kaotično unutar celije. I was trying for the slide where I have the information, but they have tried to simulate a cell division with computers. Dakle, pokušavali su zapravo na kompjuteru simulirati razdvajanje stanica. And they needed, if I remember right, about 250 computers. I trebali su oko 250 kompjutera da bi samo jednu stanicu razgradili na manje. Yeah. To simulate just a few seconds of the reactions Da bi in the cell. simulirali samo 2 sekunde dijeljenja te jedne stanice. And they took these computers many hours. I naravno ti kompjuteri trebali su jako puno vremena. So we are far behind. Da, daleko smo od pronalaska zapravo rješenja. Something that I find intriguing. Nešto što ja osobno smatram If you look at this picture here, number 13, Dakle, na slici 13 gledamo, it's a centrosome. to je centrazona. Something inside the cell has to tell it what is up and what is down. Znači nešto unutar stanice mora nam reći što je to gore, a što je dole. And this is the centrosome. I to je taj centralna zona. And from the centrosome, Centrozom, aha. zone. Yeah. Some kind I of find it's body inside, within yeah. It builds roads inside the cell. Znači And nešto što gradi ceste unutar stanice. along these roads, small proteins are carrying the new proteins to the locations where they're supposed to be. Znači duž tih pravaca zapravo stanica koja gradi smjer kuda se kreće. Now this is a DNA molecule again, Dakle, opet imamo DNA molekulu ponovo. and we see the base pair Vidimo osnovni par and the nucleotide, i nukleotid, dakle jezgru, and that's called the base. koja se zove baza zapravo. And the bases have the name adenine, A baza ima ime koja se zove Timin. adenin, timin, and I will not go to the uracil. nećemo ići na uracil, Guanine guanin and cytosine. i citozin. And we see that an A always ties to a T and a G always ties to a G. I vidimo zakonito da uvijek se konkretno povezuje sa konkretnom So adeninom. one part of the molecule is a mirror of the other part. Znači uvijek je drugi dio molekule kao ogledalo, uvijek se A spaja sa T, C sa G, G sa C, dakle nije slučajno nego točno se zna koji dio naliježe na kolumnu, na koji dio. And a pair of these bases, three pairs of these bases define an amino acid. Dakle, aminokiselinu definiraju 3 osnovna para tih veza. And they're called a codon. Zove se kodon. So a three-letter group Znači, decides tri which slova. amino acid shall be used. Odlučuje koja će aminokiselina biti u upotrebi i kakav će protein se stvoriti iz nje. So we have a sort of language here with three-letter words. Znači vidimo tu jezik koji se sastoji od 3 slova, riječi od 3 slova. The first letter we can choose in 4 different ways. We can have an A, we can have a T, we can have a C, we can have a G. Znači slovima A, T, C i G označavamo te riječi. So 4 possibilities. 4 mogućnosti su uvijek And povezivanja. for the other 2 positions we have the same possibilities. A 4 također types. i za druge grupe imamo opet 4 mogućnosti. Uvijek su 4 mogućnosti vezanja. And if we multiply 4 by 4 by 4, I ako pomnožimo 4 puta 4 puta 4, we come to 64. dobijamo 64 kombinacije. But in our body we only have 20 amino acids. Ali u našem tijelu imamo samo 20 aminokiselina. And this means there is a redundancy. I to znači da postoji napravo redundancy. Yeah. Zavilost. Yes, we have more possibilities than it is used. Exactly. Hvala. In fact, they're actually all used, but there are more coding possibilities. So it allows for a mutation. Zapravo su sve one korištene samo za mutacije, za drugačije. We can go.
We can go to the next one maybe. Idemo raditi na sljedeću, možda će biti lakše za We can see here that the amino acid argine, Znači, kiselina srebrna, argent, is it? Argent. no, it's not, it's arginine. Argenin. We can have AGG and we can have AGA. Znači, može se povezivati slova AGG ili AGA. So if the last letter here is mutated, it will still be correct information. Znači, bez obzira ako je zadnje slovo mutiralo, mijenjalo se, još uvijek može biti točan zapis, točna informacija. And if we take the amino acid leucine, A ako bi imali neku drugu aminokiselinu leucin, primjerice, we see we have 1, 2, 3, 4, 5, 6 different znači nastavak code words for the same. može imati i drugačija slova A, G, U, C, A, G. The scientists do not know why this is, Znanstvenici pojma nemaju zašto se to mijenja, taj nastavak, but there is a very deep meaning behind it. ali svakako ima jako duboko značenje zašto je to tako. And when we look at how they are distributed, I ako gledamo na slici kako je to distribuirano, we see, for instance, here we have number of codons coding for 3 different amino acids. i vidimo ovdje znači koliko se to proteže, ta It is 3 not aminokiseline, nije If it was jednako, random, it would be the same for all. da je jednako za svih, bilo bi puno lakše zapravo razumjeti. When you roll the dice, Kada bacamo kockicu, if you roll it enough times, number 1, number 2, 3, 4, 5, 6 come up about the same number of times. znači ako dovoljno često, dovoljno broj puta bacamo tu kockicu, tada bi s vremenom zapravo izašao određeni broj 1, 2, 3, 4, 5, 6, točno određen. So here we can compare DNA and language. I možemo ovdje dakle usporediti DNA zapis i jezik. So the nucleotide we can call letters, Dakle, sadržaj jezgre 4 slova, the codon we can call a word, kodon ćemo nazvati riječ, the gene we can call a chapter of a book, gen ćemo zapravo nazvati odjeljak ili knjiga, a chromosome we can call a book, kromozomi također knjiga, and the genome is the library. a genom je u stvari knjižnica. And now the central dogma in cell biology, Dakle, glavna dogma molekularne biologije, we have the information coded in DNA. imamo informaciju koja je zapisana u DNA, This is copied by RNA, koja je kopirana kroz RNA, which makes a messenger RNA string. koja zapravo stvara pošiljatelj. You can compare this with a big library, which To is our možemo genome, usporediti sa najvećom knjižnicom koju smo rekli da je to naš genom, but you are not allowed to take any book and leave the library. ali ne smijemo posuditi knjigu i da taj knjiga napusti zapravo All knjižnicu. books have to remain in the library. Sve knjige moraju ostati unutar knjižnice. But you are allowed to take out the book and copy, Ali možete, dopušteno vam je uzeti knjigu i kopirati je. and then you can take your copy with you and leave your library. I kopiju uzimamo sa sobom kada napuštamo biblioteku. To je usporedba sa RNA i DNA. And this information is then used in a little factory that produces the protein. I ta informacija korištena je sada zapravo u tvornici koju producira, stvara protein. We can look at it in a different way like this. Možemo na drugi način pogledati. Here we can see the DNA inside the nucleus, Dakle, vidimo DNA unutar stanice, unutar jezgre. and that is transcribed into RNA, I to je zapisano unutar RNA, and the RNA is edited a RNA je dodatak. and comes out as a messenger RNA string, I dolazi kao poslano. and that one is exported into the cytoplasm of the cell, I to je poslano vani, dakle unutar u citoplazmu. and there the ribosome connects. I The ribosom sada ribosome connects and produces the protein, prihvaća to i producira i stvara protein. and the protein gets labels because someone ordered this product, I protein se razvija jer ga je netko zapravo prihvatio. and it is sent to where it is needed. I poslan je tamo gdje je potreban. And you know they have managed to capture this on picture. Znači postoji mnogo na slici mogućnosti. There. Here we can see the messenger RNA. This is the red
little worm here. Znači vidimo ovdje pošiljatelja RNA koji izgleda ovdje kao nekakav crv. And the ribosomes are these white or grayish little bulbs that sit on Znači this. ribosomi su ove male točkice bijelo-sive koje vidite. And the green things that are coming out here are the proteins A that are zeleni produced. koje vidite su u biti proteini koji se stvaraju. The editing goes on like this. Znači sadržaj Editing. izgleda ovako. You know, in the DNA they have stretches called exons. Znači crte koje se zovu exon, And in between the exons are introns. a unutar njih je intron. And the reason they call them exons and introns is because only the exons are exported. I razlog zašto se ovaj zove exzona, ova inzona je zato što su eksone zapravo eksportirane, izvezene vani. So when the messenger RNA is composed together, all the introns are taken out. Znači kad je pošiljatelj stvorio RNA, sve su veze zapravo poslane. All are sent. You may remember that when the Human Genome Project was done, now it's a long time ago, 10 years ago, 15 years ago, Znači prisjetimo se jednog događaja kako je protein stvoren u prošlosti. they wondered how many genes would we find. Znači pitali su se kako je genom stvoren, kako su ga pronašli. And the way they defined a gene was, it's a stretch of code that had a start and a stop. Način kako su pronašli genom je zapravo, So when you were reading this gene, you started at the start, you produced your protein, and then you came to a stop and the protein was finished. znači promatrali su genom koji zapravo vi primijetili su da ima početak i kraj i počeli su zapravo od kraja prema početku. And they know that our body consists of more than 100,000 proteins. Znamo da naše tijelo ima više od 100.000 proteina And they found only 20,000 genes. i vidjeli su više od 20.000 gena. So how can you explain? Kako to We da have objasnimo? 20,000 genes but 100,000 proteins. 20.000 gena, a 100.000 proteina. Kako je to moguće? And then they discovered that in this editing process, I otkrili su da u tom procesu we see we have in the beginning here a promoter, we have the start sequence, dakle, na početku imamo promotora i start, and we have exon number 1, i taj exon 1, and we have an intron in between, i intron međusobno između, exon number 2, intron, exon Exon number 2, 3, exon and the 3 stop. između. This is simplified. i stop, dakle kraj. They found out that depending on the information hidden in the introns here, Znači, ovisno o informaciji koja se nalazi i koja je skrivena unutar introna, the messenger RNA alternative can be made in many different alternatives. pošiljatelj RNA, dakle broj 1, 2 ili 3 može biti zapravo na više načina. We can put exon number 1, 2, 3 in sequence like this. I opet imamo znači exon 1, 2 ili 3, We can put only 1 and 2, možemo povezati samo 2 or 1 and 3. ili broj 1 i 3. And therefore we have many possibilities to produce different type of proteins, Dakle, although the da number bi of se genes stvorilo više are small. proteina imamo jednostavno više kombinacija povezivanja tih eksona. Maybe we can try to watch this little movie. It's a short animation of what goes on inside the cell. Možda ako pogledamo ovaj kratki filmić, animacija u stvari kako se povezuje. Do we have sound here? Imamo li glas, zvuk? I don't hear. The one With down. computer animation, we can enter the cell to view this remarkable system at work. We have to go through. After entering the heart of the cell, we see the tightly wound strands of DNA, storehouses for the instructions necessary to build every protein in an organism. In a process known as transcription, a molecular machine first unwinds a section of the DNA helix to expose the genetic instructions needed to assemble a specific protein molecule. Another machine then copies these instructions to a molecule known as messenger.
When transcription is complete, the slender RNA strand carries the genetic information through the nuclear pore cups, the gatekeeper for tracking in and out of the cell nucleus. The messenger RNA strand is directed to a two-part molecular factory called a ribosome. After attaching itself securely, the process of translation begins. Inside the ribosome, a molecular assembly line builds a specifically sequenced chain of amino acids. These amino acids are transported from other parts of the cell and then linked into groups often hundreds of units long. Their sequential arrangement determines the protein manufacture. It is indeed very complicated. But did you notice how often the narrator used words like molecular machine, Znači, primijetimo samo koliko često zapravo taj koji priča molecular factory, koristi riječi molekularna mašina, molekularna process, proces, copying, translation, kopiranje, translacija, assemble, prijevod, assembly line, jedinstvo, builds, gradnja, instructions, instrukcije, gatekeeper vrata, or doorkeeper, vratar, transported to where it is needed, znači prijenos tamo gdje je potrebno, shepherded, so means guided, znači vođeno. They can't use other words than if someone came to you and said this factory built itself, Znači ako netko dolazi kod vas, ne možemo samo reći da se tvornica izgradila sama od or sebe. this car built itself. Ili da se auto sagradilo samo od sebe. But in this biological context, they use words that clearly talks about intelligence. Ali u ovom procesu opisuju da upravo to, da postoji inteligencija koja je stvoritelj. And we will go through a list of what proteins are. They are everything and they can Proći everything. ćemo kroz listu što su to proteini, Chemical manufacturing. znači kemijska proizvodnja, Just translate as many you can. kvaliteta kontrole, popravljanje robota, moćni strojevi, zaštitno odijelo, pohrana ljudske, bloodhounds, krv, strojevi, ubojstva, uništenja. Is it this part? Oni koji otkrivaju materijal koji izgrađuje egzekutori, dakle oružja, pesticidi, antibiotici, prepoznavatelj paterne, materijal koji izgrađuje svjetlosni senzori, termometar, infracrvena senzori, kemijski senzori, senzori za pritisak, svjetlosna tekućina, svjetlost za upozorenje, signalna lampa, ogledalo, leće, vrata, vratar, pumpa, motor, propeler, IR generator, ultrazvučni prihvaćivač, prihvatitelj, pošiljatelj poruke, startni botun, startno dugme za gašenje itd., mikrofon. All these things are built inside the cell. Dakle, sve te riječi nalaze se unutar ćelije, stanice. Okay. We will skip that one. You know, the bacteria has a flagellum. It's Bakterija ima rep, yeah, propel, like. yeah, and they can swim very, very fast. I može jako brzo zapravo plivati.
if we recalculate the speed at which they swim, Ako proučavamo brzinu kako oni plivaju, if we would make them as big as we, istorit ćemo zapravo koliko smo mi zapravo veliki. they would swim at a speed of 400 kilometers an hour in honey. Dakle, kad bi ih pretvorili u našu veličinu, zapravo bi plivali u medu 400 km na sat. Toliko brzo bakterija pliva. And in the front they have a sensor I napred imaju senzor that tells them where they should go. koji im kazuje gdje će ići, lijevo, desno, gore, dole. And for an engineer, Za inženjera it's very interesting to look at the little motor that they have. zanimljivo je pogledati zapravo proces koji imaju, elektromotor koji imaju. It is really irreducible complex. It means you cannot reduce the number of components. Dakle, ne možete smanjiti broj komponenti, ovo je zaista jako zanimljiva kompozicija bakterije. This motor consists of 50,000 different proteins. Dakle, njihov se motor pogonski sastoji 50.000 proteina, 25 different kinds. 25 različitih vrsta. The scientist that is giving this lecture, he's talked about the assembly of this motor. Znači, znanstvenik koji nam govori o ovome, zapravo on govori o assembly motor, šta je to? Sastavljanje, skupljanje motora. And he talks German, so I will just show the pictures so that you will see what is going on inside the cell, and we have to ask ourselves, is this by chance? Govori njemačka, pokazat ću vam slike zapravo, je to zapravo samo How the complete machine and how this flagellum is assembling itself. kako su uopće građene te mašine ili taj flagellum, taj dio nastavak. Or did you see that? It was too quick. Did not stop? Diese Montage, in diesem kleinen Video ist das zu sehen. Das sind die Bausteine, die das Lager bilden. Und jetzt werden von der Zelle innen raus die Bausteine zugefügt, die die Achse des Motors bilden. Jetzt kommt das zweite Lager über dem Motor. Okay, then we can Und dieses zweite Lager sitzt unter dem Hook. Das ist so eine halbkreisförmige Struktur. Sie sehen es hier, das verbindet die Schiffsschraube, die jetzt gleich synthetisiert wird, mit der Motorachse. Und jetzt sehen Sie, wie das verrückt das geht. Durch das Innere dieses ganzen Komplexes wird das Ganze zusammengeführt. Aus dem Zellinneren kommen die Proteine durch das Innere der Achse, die ist nämlich auch hohl, durch das Innere der Lager, kommen sie innen durch, lagern sich außen wie von Geisterhand gesteuert an und bauen in einem Self-Assembly, einem Selbstzusammenbau, das Filament, die Schiffsschraube zusammen. Und das Ganze geht dann über viele tausend Proteine und zum Schluss entsteht die Geisel, das Filament, und es fängt an sich zu drehen. Jetzt hat man das Motormodell, das Ganze dreht, Sie sehen, wie das schwingt, und das gibt dann den Vortrieb, und hier ist eine Aufnahme von den Bakterien, wie sie sich tatsächlich fortbewegen und Fluoreszenz aufnehmen. No. The scientist that is speaking here, he is a molecular biologist in München University, and he believes in creation. Dakle, molekularni biolog koji radi u Minhenu vjeruje u kreaciju. And he has been under severe attacks. I bio je unutar. He has been under severe attacks. People want him removed because he believes in creation. Napadan je zbog toga što vjeruje u kreaciju. I bio zbog toga je maknut sa univerziteta. Now what impresses me when you look at the data sheet of this motor. Ono što mene zanima, impresionira je zapravo kad pogledamo na tu. It's a motor that runs with up to 18,000 RPM. Postoji znači kao bio motor koji ima 18.000 And it's reversible, it can go both directions. I koji može ići u oba smjera, i napred i natrag. And an efficiency that makes an engineer red of envy. A efikasnost je zapravo koja inženjera zaintrigira. Close to 100%. Vrlo blizu 100%. But the biggest wonder of all, the documentation in the genome
is only a few A4 pages. A dokumentacija unutar genoma je samo na A4 stranice, na stranici formata A4. To build, transport, assemble, control and maintain 50,000 proteins. Znači da bi zapisali tih 50.000 proteina, 25 različitih vrsta, da bi ih sve stane na zapisu na A4 stranicu. It boggles the mind. It boggles the mind. I to je ludilo za mene. Now, these are two chromosomes. Znači dva kromosoma. Is it a boy or a girl? Je li dečko ili curica? I think first we have girl, always they say, whatever it is. Sorry? It. Well, if it's girl, it ain't not a boy or a girl. But if you have this combination, you are a boy. Ako je ova kombinacija, već je onda dječak. Yeah. A girl has two X chromosomes and a boy has one X, one Y. Dakle, ako je curica su dva X-a, a ako je X i Y, tada je dečko. I would just like to show these pictures of how the chromosomes are packed together. Znači, kratko ću samo pokazati slike kako se kromozomi spajaju. We see this DNA helix. Znači, vidimo DNA helix. It's only 2 nanometers wide. Ima samo 2 nanometra širine. And then there are some proteins called histone. I onda imamo proteini koji se zovu histoni. And they come together in groups of 8. Dolaze u grupi od 8. And the DNA is wound around these histones. A DNA se nalazi uokolo njih, uokolo tih histona. And the diameter grows to 11 nanometers. I diametar sad raste na 11 nanometara. So it's like beads on a string here. Kao da su povezuju upravo na liniji, ovo što vidite. And then it goes on to a protein scaffold. I onda ide na nekakvu proteinsku krivulju. And the dimension is increased to 200 nanometers. I domena je sada povećana na 200 nanometara. And then this one is rolled onto a protein that forms the chromosome. I opet se dalje zapravo širi, Yeah. umnožava. And this is done by small molecular machines, you can imagine. To se radi kroz te male mašine molekularne. Dakle, progresivno se širi, progresivno raste, progresivno. It's getting bigger and bigger. We are coming up to the hour. I was going to talk about a few things, but we'll spend some time on this one here. Još ćemo malo pričati o ovome. When the DNA is copied, Kad je DNA kopirana, we see that there are many enzymes active. vidimo dakle njen nastavak koji je još uvijek aktivan na različite načine. Here are some names: topoisomerase, helicase, DNA primase, RNA primer. Neke od tih imena: topiosomeraz, primaza, primer, ligaza, poliomeraza. Dakle, na različiti nazivi. And this caused a famous philosopher, Karl Popper. To je nazvan poznati filozof Karl Popper. He says, what makes the origin of life and the genetic code a disturbing riddle is this. Znači on kaže što stvara, zašto je original života i genetičkog koda disturbing riddle. Uznemirujuća zagonetka. Hvala. The genetic code without any biological function is useless. Dakle, genetski kod bez nekog biološke funkcije je zapravo beskoristan. Unless it is translated. Osim ako nije preveden. It must be able to produce the coded proteins. Dakle, on mora biti sposoban da stvori kodiran protein. But the machinery by which the cell translates the code Ali stroj preko koje stanica se prevodi u kod consists of at least 50 macromolecular components, sastoji se od najmanje 50 makromolekularnih komponenti which themselves are coded in DNA. koje su same za sebe kodirane u DNA. So the code cannot be translated except by using certain products of its own translation. Dakle, kod ne može biti preveden osim ako nije korišten točan produkt od tog prijevoda.
od njegovog prijevoda. That's like saying there is a computer to be built, Znači ako kažemo postoji kompjuter koji želimo reizgraditi, ponovo but the izgraditi, instruction to build the computer ali instrukcije koje želimo izgraditi u kompjuteru koje su is coded in a code that only the computer itself can understand. Dakle, ta informacija je zapisana u tom kompjuteru koji želimo ponovo sagraditi, dakle, zapisana je u kompjuteru koji želimo ponovo izgraditi. So how shall you be able to build the computer Kako ćemo when you can't read the instruction? ponovo sagraditi informaciju ako prvo moramo razgraditi kompjuter, a informacija je u njemu? And we will talk more about this when we talk about the origin of life. Više ćemo govoriti o tome kad govorimo o izvoru života. Some curiosity at the end here. Znači, malo znatiželje pri kraju. How much DNA is there in your body? Koliko DNA je u vašem tijelu? There is about 2 tablespoons of DNA. Oko 2 žličice DNA unutar nas. And about 2 meters in each cell. I oko 2 metra svake stanice. How far would you get if you took out all the DNA in your whole body, in every cell of your body? I koliko bi daleko došli kad bi izvadili vani, dakle sve te stanice i sagradili ih, poredali jedno do And druge. put it in a long, long string. I stavili u jednu jako dugačku liniju, koliko bi to bilo? Round the world. A few times, yes. We have to go into space. Moramo ići u svemir And here we see the sun. i vidjet ćemo sunce. And do you see the earth somewhere? I negdje bi trebala biti The zemlja, earth is there. jako mala, vidimo kroz ovu strelicu. And Neptune is far, far out A there. Neptun je jako daleko od zemlje i sunca. So the length will take you 8 return trips between the sun and Neptune. Dužina bi tih proteina što smo govorili bili između sunca i Neptuna. 8 puta, 8 times. 8 10 times. times. Can you imagine? That's inside of our body. That is outside our body. To je, da, kad bi se razvukla jedna do druge stanice. So DNA is a very compact storage system. Dakle, to je definitivno jedan jako kompleksan dućan. The information in a teaspoon of DNA would be enough to recreate all of humanity 350 times. Znači, informacija koja je sadržana u toj žličici DNA koja se nalazi u našem tijelu je sposobna da rekreira ljudskost 350 puta. The information in all the books in all the world Informacija u svim knjigama u čitavom svijetu can be stored in a tiny bit, 0.001 cubic može biti millimeter. zapisana u maloj DNA zapravo dijeliću s te stanice na 10 na 15, 0,001 mm na treću za usporedbu. Znači, svo znanje je toliko minijaturno u odnosu na inteligenciju na stvoritelja. So, mini knowledge in comparison to the creator. Yeah. So, think about it when I say I know, what I know in comparison to intelligence. Kad kažemo ja znam, zapravo pojma nemam u odnosu na stvoritelja i tu inteligenciju. Have you heard about SETI? S-E-T-I, Search for Extraterrestrial Information. Znači, kad govorimo o SETI, to je Centar za istraživanje električnih. This has gone on for many years. To je stvoreno. They're analyzing signals from space Znači, taj satelit u stvari analizira signale iz svemira. in hope to find some intelligence. U nade da će pronaći neku inteligenciju van zemlje. And lately, 2 researchers decided they would use the same algorithms that they're using to analyze the signal from space. Znači, zadnje informacije da žele iskoristiti nekakve analizu u stvari. Analyzing what, sorry? Analyzing. They analyze the signal from space, but now they would look into the DNA. Aha, znači, sada promatraju DNA stanicu i molekulu s obzirom na signale koje primaju iz svemira. And they have come out with a paper I došli su na papir in the science journal Icarus, i taj znanstvenik Icarus
And magazin, u stvari novine Ikarus, they say there is a wow signal inside our cell. kažu da ima taj wow signal koji je zapravo u genetskom kodu. You know, when you test a hypothesis, Znači ako testiramo pretpostavku, you put up a zero or a null hypothesis. znači stavimo nulu na tu pretpostavku, And the null hypothesis in this case says the information in the DNA could arise by chance. znači ona kaže da informacija unutar DNA zapravo se može povećati preko šanse. And then they look at the evidence I ako pogledamo dokaze, and they try to prove the null hypothesis wrong or right. pokušali su promatrati da li je ta hipoteza točna ili pogrešna. And in the world that I'm familiar with, I u svijetu koji je meni poznat, it is customary to say that the null hypothesis is wrong obično se kaže da je nula hipoteza when the pogrešna probability is less than 5% ako je mogućnost manja od 5% or higher than 95%. ili dakle veća od 95% je točno. In this case, U ovom slučaju the probability value was so small, 10 to the power of minus 13. vjerojatnost je bila znači niža od 10 na minus 13, dakle još 0,00 jako niska. So they say the patents display recognizable hallmarks of artificiality, which means design. Dakle taj obrazac kažemo da je bio prepoznat. This is too heavy. Yeah. Patents display readily recognizable hallmarks of artificiality. Can somebody help me? Znači, čitljivo prepoznatljivo. In other words, Jasno prepoznatljivo. it is clearly designed. Bilo je jasno dizajnirano. Ovo je artificiality, to je umjetno. Umjetna inteligencija je jasno dizajnirana. This article you can download from internet also. Znači ovo možemo pogledati i na internetu, ovaj članak. But they conclude, we are driven to the conclusion DNA information is designed. Ali zaključak je da smo dovedeni do zaključka da je DNA molekula dizajnirana. So I'd say thank you for today. Dakle, ja bih vam se zahvalio za danas. Prvo Hvala.